Maggie. Pupuli dumuddo tulang amin ning lalata narikol tulang. Ngomelo miting masuk ang hewa level party Maggie party do. Ngo pasod do doye kalian ngurus nada. Ngol hewa level bese. Besin tulang yang tutup. Ngoluk oke mobile ka pwede ngoluk hewa level. Apa do yang ngoluk. Mobile ka ngam do bang ngoluk. Beta ngoluk mobile ka ngam do dai beta. তাতো অকলে অকলে চিপছ খুৱাইছিলে ন কোনটো কি আছে এইটো পুপুলি বাৰ বাক হয় তাতে কিনি দিছে পুপুলি বাই নাখাব নেকি Beta batu tuh mana sabda angkat tuh belum kiri bisu mungkin mana sabda angkat tuh pan. Big masih mana ada big bayi bisu big angkat tuh pan. So guys ngol supaya belum megi tuh foto. Non megi udah foto deh guys. Non ajak pacar duduk siku bye bye mau gado lo. Apin dodo ngolu apin ngolu beto wali pupuli ngolu dodo bulldog kabar. Tapi sana bukan beta pupuli bilang tuh alu aja beta tuh beta pakai. Karena sama bilang hewan lagi semua tuh sana. Ini tuh party. Kalau saya dong hewan lagi kan. Mau papi nih poe bulan. Pangkuran banda kopi alu mix fry gitu. Alu ini bagi kita alu pun pakai gajen bangela. Lahat po nang ito boil. So, dali already ay kabo. Egg asin boil lo. Or rose singolok chicken. Boil lo hamsin. Dry fry here. So, ngolok sabzi there. Ay mara mix bhaji. Ngolok asin salad there. Ay ngolok chicken salad there. So, ngolok bhaji. So, ngolok papin there guys. Baru bolu kato. Mul beta bagisana beta. Beta. Mul beta mumbiram karam na pani dak mumbi dikhai ma. Supang ngerum kato. To khawa jine re supang ul tayo. Moko chicken na kayo mai ka din tamal. Oh my god. Am I good? Moko chicken. Pupuli besi sambil chicken. Mulut kagawin man ko so. Ada bos nama bos yo. Chicken. Mau lo ke next vlog doruk seku harus semul beta pun foto mari Picasso. Bye guys, bye.